Malungil tutao mera rogul adar belao lo reng ser el al tutao. Ungil tutao el merga Salvador ma kamil staff ra PWFM ma olegra atsusita da ol da dagal ngatiar el al tutao. Bodo elite al program regida magote da tersia ungil sils el mora ay budul maraklay marubugul belao ma bilung ma ebiraklay marbekel ma sil belao. Adilega el presidente ma cabinet ringi ma President Baules marugul adra Senet ma direct el speaker Sabino Anastasio do urengara amre del mom sisi irngi direct el ungil sil marugul adala ongtru el House of Delegates ar governors dogdongia anklela be es el governor ablu raimli mauri elected el governor ablu ngaram lungui do urengara ungil sil morarugul el governor sarablu belau ma direct el speakers ma el alsil se direct el tirger rogui adal ngaradru al bual tulut krol sir adrablu mutirgel di lutraga tulul al gungir malungil tutaon mergid rogui el al tuta bok ngrir ngal graskura PCC agudrsia susul mortirga gid el blagu mas anclir di bogu aisula sak ngartiang el ngarngi arungora artial skura PCC ngani chairman ngi el pastor Billy Quartel chairman ma direct el vice chair el Mrs. Romana Wong ma secretary treasurer Rongura Ilil de minister Rahel de Toktang Dr. Amais Roberts ma direct el mal makatatal member Mr. Masaagi Masiol ma direct el ngel student trustee Kobe Moses bok ngrir el altuta gudrsia malungil sil sra omreng el saul mlamo kadanamo eokli hindi gimel di mereng asaul morar adrablu el Salvador agulingit mdi mogde per el altu taun di agote di bogu aisa lo set tangara gimdak lo ror egu aisa raule banglele el al semester di bogu aisa tial maral mel si sebela school di regel bogu aisa agulingit ra adal gu pol merege el ale dal sil se bolo siga te alle bol si sebra mo o raskul nguk pol se edal maba bilingedam tetelgi belor ngariak ra togora uror direct el bogu aisa isiel te al nombre el mulu aisa ngil ka man lo masaul ka ma Patrick Knight lulu aisa other belor sel endowment fund raiser El Salvador mugumur seguide digu aisa se el altu tau ngeimel miliol ma ea el dar tel tela la klisi el te alure mangal mut el dar ma ogim el tela le ga mo subira el olmel miliol Serak mera te nombre garar el alta me guais ese etiul dar tel tela era amla me mon en amla tierra o lo bolela ra belgula sen te alure red amle sab edel medel doge dira tal milior al sela tarra de gal gegar el toy le ngarar sela a ipngir arogul adar belau lulum aratiget marogul siobay mar adel tira olenga seorgi di Salvador ayal comme lo amatra la PCC bogu aiso la setialu skur gida ulum ngil marai la ngani radel gim dagal ka pled membrur tialu rom sagal el algora ma ulum ngel arak e bogu sper tial te al lo aiso la setru watang ngarato ge ngil uror PCC magoten ngarngi ngelom te era rangal kra school kom diregel mlamasang nge diregel koramal aktif ra Red Cross JB Victorino el gegar el ad akmal mereng asulel ngok madri ngal gar school toka initiative setir direct el chobana yao el ngia president ra FSA self faculty staff organization ma direct el lindon masamil ngia madrid trigel CSO classified staff organization nga kangal tangatleng atse olgri la vice president administration and finance loge da togo raudod ma direct el togoera ortel tial gudul tial campus ra PCC yang ania vice presidenta rol selbodo sao da togoera CRE a togoera food security a togoera urule langi la togoera gugau togoera diogang yang i ongra ngi direct el digu aiso sa direct el PS mlamo banger el araga Dr. Chris Gitalong nia tara gegar el buigre belal ngania PhD ngi mlamo researcher el andera cooperative research and extension gal togoera omsubra academic affairs alungra arnya olem radin Robert Armarui ma direct el togoera gdula aurerira ngal graskul ngania chairman Daniel ngal chairman ganga buig speaker ang asang
sisil tayo makmal merenga suleleng nga kuk matala PCC ra giro gul program el mulu ais Lobangela San Diego State a bachelor's degree program el al tayo mangaringa lui matetiu la adal ngaringi el agdo mesra simbung et advertise el girel tiagi del BS el mara el mail master's degree program Salvador melal ngara buigis pisa sirmene digu ay silo ase ngaringar mla ogelo ase ngara mandiaga dil tal maray lagi mengira bachelor's degree program el mombre ikaduguk momu ra masters mutiagi selgot el mre edlom sodel ukmong ngani ogdude endi tang ekado el toblong ndi agyo lo bangela scholarship tiga dirge kalol ngoseo ra betokol ngalgel belal ngara school mengklabe eludo dal beskamam mama akuk melil trase dangi ngasutrir trigal lu matetiu el mombrega bachelor's degree to mombrega ulo bangalel tial merrak sel bol mrek el mama ngotmok kurtirgel bes el mora masters el gumeser tial babiel lo banga din sermenda nuel tlu mate del adangar alsel pero la sengania lu mate de aklabo galel seguid el programa tirga ngar bela e auror misel bor regir tial program en dia bodo ngri ramlek tilme to already tangar belaw. Din Jefferson Thomas sa ungra ra continuing education hanggang adult tirak regel an official ge karasenkyo ngwa bol BS el modal olbira la ram legyok akmreng asulir adra bord del ramla motri mata ramla memong akmlo lengi tertila se medrelia mong ang iya la ambol subit trigal adal diregal mudu samariar ra gagid luror malsugumar adra bulurira mesterira klaumrang ebol subir el diregal mosur baigal olbil giri bolo dengelo aseng ngarinya urerir tira giril mo o mes mandia bola isoy saigal uror ngai gidlo bangekal ngatiang al director chusi tadao ngargela obugo del song ga director a development sel tigingela endowment fund ngai gidengelo lingit melulu makulingit tirgel tal tela el madrengil adal aurora gabelmente el dirgagal saing el mobile weekly donor e guspe tial te alle bokngrela chusi gulingit tirgamilo ase om saing el selva vier el imol club e atarra amnado neutral lui maklol makluk e merogo aulo bangle larak e merogo adala chusi morulia babilengem e sel lui maklol makluk ul bla modersi a obom lutlungu a volto blok club mendiungil ese ulo men sabel waise Salvador ko tambre ngasulir adro olbil ma president ma leadership berbela el mil sal wase ngungil togoy ese bel arbek adro ngaseo el derstel gip me seguid ngogi u seguid el tru el basentra taxela talad e kadol ngaseo dia kadil PCC maigal school diagal school boy ma diregal Coral Reef Center, mabotokol al adra belao ligegid lo uspe al lolingita angeso, imrogo lang siora adra togoera tax. Diregal ngaringia akuye blela al chugo mangara huriping oreng setiang ayo dar sakmal klum al morgara ungil silsro omreng al saul magrismas mabesara ang pomre del momsisi lutel may agido sumangira lutragaw. Nge ongra arsel upward bound program ra PCC. Ngaringia Maili Andreas longra arsegi del project director at talent search tiang Salvador ngititrira olongaseo rangal el tuob dra gelo blil dirgagar ardamrir tadrir adra bliril mo tuob dra dainga matolongaseo tir matamongir roguya ka mo kortira elementary school e mora high school e mongir roguya ka mo kortira high school en sa pil tuob e alolil telmera PCC en maldiungil e aguklolil telmera krel belau e takalt mokol mora gegi del school ay krel belau seguid luror alongra arnya Maili Andreas sel adult high school alongra arnya Din Thomas e talent search amor eungel Din Thomas diregal ngaringa ngordoko Roy Sali hanggang director of finance ra PCC at tigingela kadula or tela udod dia ka kora amersel matigingela audit audod del silugol girel mora ultrogok lurbetelel amom oiter segid lurbetelel e al sugu mongora ngaringi tigingamlo se bol watiagid engagid engel lorgadia asimre osmrio asendia kalo aisi mrenga suler segid lururingi Mary Anderson Salvador ado dengela semle kamangal time emle Claire gra olbil emlora goro state ser al gora amlo med ore mama ulchigra adel mongora ara human resources ra PCC
ang kayam loro de mi se gidel uror magi mrenga sulel gilngel mem ngongraal lo lengaseur se gidel direktora HR a PCC Clement Kasuma ngai Salvador a tirgero guil blaguro lo ventrir man la mo komangal time lengal Clement tam le student nga le warra kara dirgel temel ngara high school nga selta ngania imol gora aldadal agi mamrael mong mas arasko gira kwame oboraskura pat singire melo bason del ngem magim na kwame marara sondang em obal maral mong mas arasko gim tumles tobra mo mas arasko gim lo mlulu ngilo se metialol singem magim ngum sa pilot tomada bora bolawi se agora story ngin dinga nga ongra ara fiscal plan tatingela security al asperbal al matul abli labong rap kulara al ayer tokora parking omsi ayegir rogul tingel akadul tial dai nga gragid mensori ra adal samarial mem tidong ok le mungui adadu atigingit si aurere la Clement Kasuma Bruce Rimir adia kada sal masaurerel engang ngel direktor tokoy IT makampiro ra PCC pedingara al sel obis o mesel mondael mortira malbotok endi tira dingarse ngima adar Grace ma iban ongrung mga tmok raurerel maulam tiagi del wal norap tulula PCC ra tokoy ra kampiros oror ngai del Bruce Rimir elaga de mora ngal del miura dalia gatosang hetarangak Salvador ti altingel a financial aid matingel accreditation aul makadamru ngi aswada rangal grabelaw marangal gra Micronesia mangidil adal meraskura PCC abol sobil eligible por agelo modong lo sen title 4 funding ay gel nges ul morar adal to dra dainga high school amrigel sobil morar dainga ngal daliam la ungra artial ureor aku ay selwasyon ngarang ngul mula kadamolo ol targil erende ungil mla sirak ngara school mel mutre lang muntokora 1979 el merelang marmudu ul plus aditil plus endin dirga ka talbornya tur batak raurerel dalia merenga sulel el altaim mga tmokrar bebira ngayas kal ngalgel belaw mongbol sub el selgu palo ngul di bol el bangla tokora de el ma mesay eblal gat makaltira ngayas kal mongora artialuror Direkal ngarinya Hilda Raklay longra arsegi del tokora kanseling mat tokora drang clear ngal gra school. Oil baby ra time ka dermeng sang clear ngal gra school PCC el mora ke el blay. Tirgang amra el mosoi subrsel regid el gida asoa del gora malas ma tokol tokoy. Endiga tasel baak lengay gid el Hilda ongra artegi del uror. Leslie Adatia director admission sen records malsugo mga niya oy gamamam lamo warra kara gimtob de so mama babil ngamra school tolap aguk adel natob de so al momal mol mra schoolel sel me babil ngel tamulu usul mera Leslie Adachi ngay gid ongra arsegid luror director Pioria Asito ngang interim director Tan Siulin PCC library medel namo kodem email tela la volume ringi ngarinya plil omunguy ra ngal gra school ngarinya rogul simbung ra Micronesia ngarinya Micronesia Pacific collection ediregal malgal laak albasiol so ngidil adra buay lorengs esoal mo spera library ading la asimr kadimong trulya kar dragaw gas emel mongol el somel el munguy ra lak albasio tiagida imora basior belaot ni maigel aigel library ra gort asab iul borngi kon munguy abatol babie Mrenga sulel agyosi grabe es el mo director a library services hindi el alta memlago ngel mo interim director tabe ngira mangyora ang executive assistant el mer obis ra presidente Salvador hanggang full time staff rabor hindi taragi mulngot mo kringir sira kotel memo mo ororo sa sugumen sa MT agid lorore mulngot seur obis ngak ya bebire gagi del botokol el posición medore que dan bolsa del balance rayo sangra school dan suira school malaka de labornya ngal song seringi makmrenga sulela ta dan ira mngyor enga Salvador diregel klaumrar adrang esar enga ngara kansol rang esar el seral gotol mormur temble gotol botoka senkyo langay mrenga sulela enga adlo la dial ngarinya de gola oligong el nia director accreditation liaison officer e director of research ra PCC
tiagi del urore Salvador longra arnya de gola agot director of research agero guil so mamal melogoy maswala president del melogoy sob egal di melt mung ningagi dengel lo meslo sa igal tunga ngani o urul o moda keng mo sub irengal gulo ring mendia kadi kuro malubak mutoko etmela sa kabo mesasil mdili egalel korang ari aturo betakle la gira de lo mesringile o urak mulmona makmal merenga sulel el girel segidi ngalgel amle rubasar oreor akmadangali lenga sira gi morora saibale Salvador amle principal ra taragot klol elementary school etiul dar tangal raskur ngil garapan elementary school tara amlo principal el diagal adra mariala semlo principal amle ungila isel ulum lo diak ngil marra el merbelo ngarngia liga ya sara el institutional researcher Salvador mselbo mo mestir tiga di adra belau rokui legora tara gimo umra ringil togo ase subira raad al sugu mendia al subira tugut mokal trir metamo mai gai gidel drual mendi so al waset al skule da asal baak la presidenta uspel makal gaukle da ngi metir gai gidel lagu mas anklir ya kata mrur tia gidel urered mengungil arngu de sembariar el morni ngwai gel mdili ra kumagal lo reng serga Salvador lo asendirga al bornya turu betakle la accreditation Ngawi raga accreditation ergit ya next time lame sel visit en 2023. Bade el akme de raga ma mbudul ewarra. Makmrenga asaul gireli segidi. Salvador akmadangali rangalel tial tigingela accreditation lemle tal time akmlo ka missioner mang dimlag dil bringer omrae leng tal tarag en ewarra al Carrasco Gilmore San Francisco. Ndiksi akmle قلت الأذى الأذر بلاو المو غاميشونر مكملو مساسل السيل واسين وانغرا رنغليلا أوريور وسيسيل تايم سلفادور انديا قدي بلو مسا سكولير كمان ما جيم لامو مونغي واسكولير را أقولوا أي سيل واسين تراغا متدو برام لامي مونغ يكملو تشير سيل البيسيتينغ تيم الملورا لي وورد كوميونيتي كاليتس تيان أترا مالكلول الكوميونيتي كاليتس را هواي magimlong ya begolam le team assistant trangak ya giguk mle leader team rar 11 al adam naram rigel me le taram le uldas wa wase tial legal uror adegal giril dir adrang bard a oger e giri dito ya gullir matirgel ungra ara mission wase kamya giri ulguk moge daigang magidi kilangay manggel president trakwam community galet samlo basel team almlora hilo nga kamlora liword ngel president tra marcial amlo dala tim amlora kapiolani mlor ngi tiagi del telam lo sendire gal se edel mongra ala ga gidel luror mang disogal duli se gide mal mrenga sulir tirga gide rogulat e wai lo hacia semestera mal dirgam lomrek in fact en acreda dirga gal top del al tal sander ciencia amrul al top da acreda tir en di Salvador bagu ai se lo hace tirgel ngara skura pisisil dirga mal mol real al sils Molmut tial mel Sunday tirgel ngara CTE Academy sera fundraising ekdul meser tiro gui tirgel dur year ma second year ma first year mle donate $139 tirgel gida mel sel donation tir seguida heklutul isil tulu ay serngir sel sils dimla bol tob da udodra pocket tir sel bekel total oral mera school rua blilaral ma bead Etang mal melo arabax ya bek lerul sande to trau esera endrair esa donation til $100 ndia kala ke garel to makmal mereng asuli ya ulo makmo ay setira tirga ngara skura da ingak endi nglamo lungula da ingak al merul sande tira melmol melmot December 20 tirgelong edel dordir amlamo mala class ra PCC tirgel second year adirga malaigel final year tira high school tirgel first year maldir gulmul aku meral wasi abod regir tial merak tira mo second year PCC ya bol sel graduation ra 2021 tira mo gotel to magi mekel sil sagi mangale ertir ko adra bru loreng sa madengelo asingania uniform ertir tangara skura PCC dito uniform CTE Academy ngara school betul gamangala temira galbek el gamogra school diregalo sisegil abtogol togoera klebelaw maklibela ortit
direk el mornya kiam peleborngi dirga karang si tiang alta loreng se temorong si legiom daselo ase abol tob de bol polgora arrungol aderbelau tirem tirgel classmate til ngara high school adi diul motuob adi mosendir at tuob del didiula ba high school diploma e tira mola ba associate degree tiro si sul time mak mal merenga sau le ngarinya bil el pending ramadala lara house el ngara senet lo lengit tambol sobil gut makal trir e bol ngasuira PCC el girela a tuition tirga gi del ngal school le tirga nga diagal eligible pel grant tirga di tilo elementary school e mera skura dainga ndi diagal ngal changsela udo a ule la dorura program le yomral wa siadrelia program e a bolungil e adra olvira glulaw a diregal el mo ngosu gidrengi Salvador aktirega lo rengs el wase ngarinya bil el ngara madala presidenta aradala agora mle mesra kamama gi mal gora dim ke ko mam lombrot el girel le akumadangali sel RPPL 9-22 el blel saignya president tertial el sela chamber a senet el sil trabol medala bol delibera adres a minister sola blay bol got el minister education ya president tamle sain el sel RPPL 9-22 sea gut makli tiagi del dolgorngi luasiar adal tob del ngarinya babilingir atogora construction matogora small engine matogora mechanic abolo rol moragum balil clear malubeng arung clear other belau tolingit amtirgegi del employer tira ongas aududir el morbabra minimum wage mal ngarbablen tublok lokal ngarbabra minimum wage ya bol hara ortir emrogo chapela gombali lo odagal moirula isoy segel ududir emrogo gosad raigel garragaringir u era bol hara taksir mal roidel toy ya gigor oreng sra asa se engwase tamlasi sebia graduate sra IT ma tirgel mo graduate sra tourism and hospitality roidel toy Salvador malsugo ma Salvador presidenta mosaing ngagi mal amatrengil girel eu spare te agir te alu aislo si al sugum gom ngara tourism and hospitality maluwe gom gora dir gamre al de swiu ma IT al sugum presidenta mosa enersella e ga mo rol mora gom balir belau ngada mlamadas ara el girela ungil tarak labser gamu magi dia ureng lo asa abol mo mo sob elmo wala segida la ya gi mo mal mo mring lo ror le sella adia gadil dung tigingela tak sendire el lukur sella lo ase ya PCC mo gut mok legal program mai ga dia gadil babiel doros tial babier sel ngungal ngal gra school lo lungul mora gombali ngel gombali sob elom urradu nge gidel ngasakal ngal gel belaw se mal specific el mora ngal gel belaw siri center bela Salvador kada mal merenga asulir el aldo sa da tora programa gu ai se lo hacen Marela school mo sois bra spring semester mang registration out agada medengel wase kada mar el tela edal chills ding edal chills sel bol merega sel ungil klabasera 3 kings ra January emrugo gida ko kora mo school ag yolingit mal sugum kom ilitia school emlut el meu register al bloringia isur gomura registration diagam rarong mi mo modong radin Siermen Daniel emrogo adin mar adala bol ngusumiu el mo register enroll tiagi del maral mail program kiregal gidi mo ay selo asial sugo munguk somia to ra bagal tamangat mokra maisul enguk ma asel sailing season mangkada madangelo asetian nombre que lo ngewi del buil en gloringia po ceremony metial da nga kargida dia di loge da to ra mala digritir kadire kalu lang seur segi de long truy matarak ngaringia court ngiraged ngaringia Frank Mario ngaringia wen Andrew el tiramlo me edor segi del po ceremony emrogo tirgegi da kaldamela cesario e dire kal segi del programa cesario wal ngilasa la master navigator el mokrant master navigator tirgelo o magal lo ureng lo hace lo magal el ngel tasils mil gol que tire lo magal rado tirgegi del sugumo com samariare com di mercial madal obisra PCC
mergo ngel mu sang kliu tiregal cuma ngani adal sa marial di mo makala kay pengani kay para school mo sobira adal melo ang clear sel bol betok mergo kada mo masuba at ko ra bakal elak ngari segire digu ay sula segi mga tmokra program lontrir adra embassy siawal el mo masub el mga do at ko belaw mong sabiil mo diak la madais si agora tigingel a diplomasi magora foreign service hindi tiraga masuba tokoy malsugum mga ada dura dolong ledel masader tir الترول جيريل مدنيك مغراقة مغدا دول جيريل نديك ديريق لونيل دو اي سلو اسين هل سوكو منغوك نارنجيرا السيدة سمريال ممسوبة تقور بلاو ابوم تري الاد ابم لو سان كلو در ليا بروغرام مرغميو مرغميو الغوك روبا هل سوكو منغوك كورا سوميو المدنيك تقورا هوري بين من مودياكو مدايس ارماس الغارا وملو ورولا غال امي بوم داغ روغو در ليا غا مرغميو بولس الغوك مدنيك مل تملكو رغميو تملكو ngil tokoy el gora ungil arang miu remeng selo asega ungil tokol lo ko el giram ma o gamokra skula sab el dim katmok ay ge gidel gulu o aisel tokoira bagal ma tokoira o msub el dadu ay ge drura continuing education mdiak do ngira semester el momul sel talbol trui el ada mosois emrogo en sab el momur se gidel el program makmerenga sulira rogul adlo reng se olingitla se el al eda ol sil se moder yangal kamlo de wal mera PCC modagat mokla wa bilengi Salvador en soagal dimo al dumak mere endowment lo al gora mo lubongla agada madangelo asego mga kama batriga mnarsei ma dibo ko ay sira history o sengara ul mo gora mlo ko mangal o sengeder segi del sils mlega mangal time el siragi mo mu urtiagi del endowment fundraising ya target tergid amle ogim el telael gudul mo el ogim el telael mol 2014 and 52,000 2015 and 55,600 2016 and 57,009 2017 and 63,006 2018 and 63,847 gaw mga madangelo sa segid el sils ra lolo sa sel mo mal angirak po emle 48,100 madrangel ma tiwai silwase former vice presidente minister senator el Sandra Pirantosia dirang aklega sengul magalele ngalak le dimlakal soal selo ur mang lil asiat segel dom de mil mo ogim el telael sel tutau seli krela sel suelo etamle gris umgulela bibilialo bangela pastor Simmer el tuldersia tal tela el medeldart melang ngogi matal tela el madart mo tiukluk blado reis el melmutra el alchils Salvador mangwal adolong el te nombre garrak el arak atru merul tela el elol meldart mogi makluid kluk maktiu aisra ada blulo ase a eli ngani ya commitment tra erul tela el magdan namora 53 le klaumra nga ase kadungul morse gidlo uru era bol mereke del arak ngatiagi datara ulum klok klaumra o delegat nga delegat nga mamra melagyo la man ludo lam leta al sense diak malorengs tiagi datte alle levelam armix ngire dro long seora school matirge rogul sa lila delegat jonathan isa alam ledum oi etirgel dimlak bolso miurmeng sebe mga suwira dainga al sugo mandir ngara al sel truil ba centra taxer ngamu ebe mga suwira school ay ngwaigel blolo logorngia Salvador ti aludo da dongot mokringil mo truil milyon sel bol truil milyon kadam dangali aklisi ela truil milyon seral ngarngia kan friends ra environment sel MCT trust fund ra ومكتوب ال رابطوغر ايميل دارت التلال متياجي درول داش الدولو لي تملامو سبيرا 3 المليون دي كده ديرغا هذيك لا غرو سرنيس البودس بيرا 3 المليون سيل راغل وريو را 3 المليون يغدا مو سبيرا تيدوب سيل نلغيل ميدوم لتيان لورو نيل مو perpetual fund بيوس مداد يمرال بدول مداد اجي ديرغلو مرال واسي سيل بولدن اوكلا مريغيل ما بيلاو la section 4.2 review dia ka belaw man brigela dia kal renegotiate the review tol tirak ra kam pak tergi emrogong nsabe de lo liara teblo ase tiagi da giblam adli bagara o malang seurtiang
dia kada bol mo lingit lo ase bem da lirtiang en dia kal sabe dal malaer ra dia kal ngarangi dia dal malaer ngarangi makmal di mararangi kada at akum da sa to English sa challenge hindi nga ka mo spera to bela me kulingit tirga kalagat mokla tak setir lang suwira skuled mero ko mo den wal melong ro la diktuk ang kliura melidiul endi ungil endi ngara albuay mengira dal gut mukli sel da bora gay gidel ngara albuay ngara sel ol sira raat endi akal gire dal dio gedlo miorngi gire dal momraer tial garbila tol dol gorngi maldul wasi agyo umrara school en sab edel dogelo sen kaskelela school o mo mararngi ya la kal sabi ul masia imong am agyo lang seura endowment fund seguida kum daswe en so agal di duli Salvador len gaw mga kawal goram lo dimla kal maltir marngud ndi ka to umral wasiar adar bela gedelo maklat ka tiro lingit tir bel ngusugi det tagidel tigengela endowment fund so agal di ngul meri seguida merko Salvador ngam ngatang el ngarinya so amloger ndi ungil nding tial skule da ungil maraile kom dengel waseng abebir raurol ngaringira school di so akalo wais o mo magal raraile ko mo medengel waseng tial south side malube tiagi del aduela cafeteria PCC el amao olum tumut abla moringia solar PV rare bebul tiang North Pacific project el haraorngia New Zealand lobengela Palau Energy Office ma PPUC ngara atwe la cafeteria ra PCC el gimo umral wase ngarinya bol ngsuir sel urungule la president lo wase ogwam email basent ra gadul hotel ma scale adengir belora a year 2025 asabe edel mosubi iringi tiagida imora ay gel uror etiang ngara PCC obengel sel uror blurang angal kada merenga sule la president ma New Zealand ngel adalo ngara artigid el project tagib le mada dur eli en daita ulo bangalel tial melbuil tira wal gora bol monia gerelski oidel tiagid el program Salvador direga el medengelo hacia aduela cafeteria sira gimreng se lo hacen morwol a bebul endim lagal soma mal arsel nguti agid el solar agal PV lo arbebul e aurule gibo more era mars magi ilduia aduela cafeteria legi direct lo umral wase sera gimbreng se lo hace a PCC Mokmedra Venura OC 2020 Oceans Conference 2020 egim gut maklisay malsugo mangaria uror el mora alsel mga mokringil mo aga madeita bebira gegid el meeting ra Oceans 2020 Conference egiblam gut makli malakalar sa madilo uror alsel alsugo mong maral batokol milyon laudo del blalsig yagidi mo lingit lo ase dibol nga suwira daingak mam uro lo bangkel selo o bisra ongora ra tiagi del conference edir ka mo mitrangel BSL ngir gutling etial conference el ministerio mi sangbaw e odon si ont mam gimla mo meregar sel klol building er kamam ra cafeteria mlaro gira adoel tiagi del building er gidra aptas agi mo uro bebula ugal ma bebula mi bolse edel gut mokla adoel msel bol merega conference edir el waigel du president tergidel at ngakal tamir mangsalo ase kadam le hostra conference hemil gat mokla bebira klung yaol el tokor ingles kado aseng mo legacy ra meeting el gida amle hostri kadam brenga sulela ga mitira a presidente brenga sulel na atutkia ministerio mi sangbaw yagi mora kaday nga kamor selt kurubab lolong seora ngi magagut maklileng albang ledar adar belaw el rogui el ruli mesel el me kada mahal merenga ang mongila rendir el me sori ibelaw Salvador ndi soagal merenga sulem el mle live selgan friends ra first ladies kadirireng sa patokol el adrir tirgel matoko ko redil ma diregal der stal rubak el gel mle speaker olbira huriping dilu mal maklol tokoy el dabadabo el mar adar bela amlo sobi lo rings maga kardiregal merenga sulela first lady rigid el maral ngariya sender tirgal bek el first lady regal bek el blue ngam langut yal meeting el mulmer belaw egut maklir mal mlongil matirger rogul adal mlamo
umlo mga adu mardir ko mga adu ma olong seora first lady host tabora gel kuro babel al gora mornya turu betakle den tiginge dar adar belo gel gora mumta arab sul do ewek en yildi al du maklik mergi da dagat makli masel lora laguk la ada lagu ba da du alwase kara turu betakle el girel en ara da sedal gutmuk mdi segide salvador malbo ulubong len gora aktire gal guk adra malgeok mdi bogure ngasulira rogul adra malgeok ne senkyor eli malmleungi le bud el senkyo la guk motorgok la gel gen kaya guk tolungul le bolungi le liwirar ad dongi le gel guk tirga absenti senkyor armle dibus Salvador direga lo giuk tialte alle egimo dersiak malungil lo mrengal saul congratulations el mora el bill Mary Francis ramang saul ngi gobernador ablu ngui kami ngel wasia PCC ang ania research and development station el ngil ngarang ram lungui ngarang ram meskang makata mrenga sulel ang gobernador ang ram lungui direga mrenga sulel ang iraklang ma aradal agi keldor bebula utumel tira oklalorngi madireg lo sisultai magi ngarang armeteng ara multi species hatsri direg lo dersia congratulations sa kamam morar adal ulbil madireg besel gobernador ablura imli edi o ay selo asial sugum ngareng idi ngaral sa ela PCC mogut makli el girela togora omsub mergoe ngaringi vice president olgril mokom di mokodongi mergo yang ma tigingul me agi mo kolegel kirel segide Salvador bolu lobong hotel program regide akmal merenga suleme algora ngaringi adital grim tel tigingela omsu bergidra kamaldila kamama soma malmeru era ra endra rak kada me erel morise ada kada waisegel guk ngaringi rela di yorro musulange doctor tele Suat obor sendi kokoro luai sesel program subut togora huriping. Ngani ol tergok kertira raden sebril motmage ekomela sel el gamogora masuba togora huriping malubeng open morangil dela. Agum daseng ungil abol ka kodong ara adel mo ka kodong la setelal motmagaleng a minimum ungil leten. Di gumes tirgel kukada dar adel beral malosper maloko togora madanget tokora uriping umsin del maklol lobugud el other belau kom dangal kamiu mal sugum kom oreng sem kaudengwa kautek sela se boda dage da bonge al so mi ka drulia dia ka bedo ai serngi mang lek atara ku dangalia kale lokora momrul madu meldo atirga kalel ngarnyar manang atira ul mel sori ese dira kalungil toko Salvador dia ka gire del مرورني باي كده المرور الدم أكل الأذى ذو المصادر جد إلا كده لا قد دنجت الغاء تدي ذا سمايل الموضوع قدام بدنجي مدين دي قد التقوى راهوري بين عني دي التقوى السواد الممسو معو إلا تجد أذرا موضوع البلو نعتيا عن سوري الممسو والتقوى بلاو ما قد كورا قولك الجيل اللي سيجي سلا دكتور تلا قومي سنغانيا جل apprentice program را PCC Again, sabi legal agency ra government parliament sema agency wa tele la PPUC sum to spera radal pol trainer tilgira tora de ingi ma alben tora babra mgi kyong la ma babra ralmen en sabril mai gagid el program ra calgalits malungile Salvador makamla mo ay sersem lo turo pataklela alda du em lo diakteli seguid el sedel drura continuing education Emlo dia ku ai selo siadin ramaru ya direk lo ngora grant program el modoni la seng MAP Maintenance Assistance Program tiang grant tram rigel directly to grant tringil mora PCC el mora ngidil training al small ensign el tokora ba el tokora mekyani el mora semi government organization madirek al state government mangal chugo mangariya training el somi elam lariya air conditioning training lariya small ensign training Yal sugum tadi team din ramaru mo asigame do dongodo rangal state mangal agency yal ngarngar adri do tob de tri madaharo la sensei el tri el ad malakal kuklbol mereka team metir mangangalal me team bodo mu msegi dia angera sabel
ya bol ngosong seguid ludod en se telgibel beote Salvador ado siga udod el girel tigid el training lo diak menciono la siatra alda de mamre eliga mamma PUC a girel la maintenance ra igal solar array tarra el sel la misión ra telbebula 190 kilowatt en girel to maintain el tarrak e train ra PUC elia gigilengel wase arsencer ga mamma tirgel second year student tabol part tel training mal sabe el institutionalize tiagid el training misello idil mera PPUC idire el sense amadu el maintenance ngi balngaringar be esel ngalga school el trainer tit mal sugum tutob de bol ngal tangat bol adra PUC already ngare experience tit agi umra lo aseng tirgel mo ngara arsegi del project ngarang ayang al mabebula cafeteria tirul PUC agi mo rol gele mudo dranklel Mr. Gitalong ngalagay la Clarence maena ngara PUC ngegi dam la sel meeting re eli madire gel buy gara PEL ngalagay lamle ngira ngasel eli atulo am la segi del meeting re eli Musula Dr. Tele Kogora melgok mlansen somimo endraire come waisa gele la mudra gal kamaldile igida sada bol stopa gal kamaldil khale sebe melgor waisa re lam bolu ule la lut el monia kamaldil mo endraire Salvador kidro guya kamal masaul ere ma endraire el me bodo waiselen el alsils el molmut traulo banglela ragen ara adal dongil mo mangamal dir tit atruy matewid truy ma telolum mang mama dir kam lololia bak mamra Andres ra kapsangera ya Eli ra morgram mulak midnight kado mu ra rubas mol mending mol mutra kayel kamal dir tian nombre kal sabadong Salvador tiyan nombre kal sabadong yel gamaldi ra sabadong obugo ko agino skilang number 205 belgula madela 206 el mora 219 adirga kabol merek yegi ya madel dimel muter seguid el gamaldi ya udo del blad udla $7,792,128.91 with el million with el dart mogotium erul tela el madart malui maklaikluk mogotiu ma imolsens ma elol mal tela el ma elol mal dart mogode makluid el tolu madart malui matang ludo derbelau el 11 ringia bala aktiwai se Salvador lo hacen kirangara ongetiu tiarra kategi del tigingela ureret Mlania conference rar maase ministry ra helda wase aigalo ul molab ma ulgi molab angarngi a 25 el difference ma mamle bre dom sodel are gorder tira di tirgelo logo adal adra hospital velo komam ola bare gorder ro ul adar velo el mlamad rai alsel maikrel velo tial rage Salvatore tara record del girel al teknira adal mlamad rai krel velo el adar velo Mogodema te me batogra rugodema te dirga gara gal blol waisil teknira adar bela mlamad ngaring yar mlamel wa le brasilian al kamaldir nyaos maguk ngaring tirgel limadak le takrimate tir ya aba lo label merbelau material di larsei maguk maas mga legera blol abel dirga gal batir tir ay gide mesegide aklisi el aurere del melmut shell number 205 kita mendengar yang betul kaya gal over al week ma next week mang shell dirga katal bodos pira 8 million di lo mol may gal gamal di la 7,792,000 ang tiambo al blabol amo sobe del mo subir ni di kay gidi Salvador shell maulo bang lela raga chusi del lias ketchul e bolso ba amel megim lut al masadra sisa ballela school يجيم لوت المالموم إسيسل والمولول بونغ الجيرالي تيجي يجمع المساولو